अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको दुनिया की उस सच्चाई से रोशनास करवाने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सोची भी ना हो। हम सब जानते हैं कि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है जो दुनिया के हर कोने में फैल चुका है। दुनिया के नक्शे पर आप जहां भी नजर डालें, चाहे वो यूरोप हो, एशिया, अफ्रीका या अमेरिका, कहीं ना कहीं अजान की आवाज जरूर सुनाई देती है। कोई ना कोई मस्जिद जरूर नजर आती है और मुसलमान अपनी पहचान के साथ मौजूद होते हैं। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे अगर हम आपको बताएं कि आज भी 21वीं सदी में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां इस्लाम का नामो निशान तक नहीं है, जहां मुसलमानों को खुश आमदीद कहना तो दूर की बात, बाज जगहों पर इनका दाखिला ही ममनू है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के उन ममालिक का जिक्र करेंगे जहां इस्लाम अजनबी है, जहां मुसलमान न होने के बराबर हैं और जहां इस्लाम को अपनाना या प्रचार करना तकरीबन नामुमकिन है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं सान मैरिनो की। ये यूरोप में वाक़ एक नन्हा सा मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर इटली के अंदर घिरा हुआ है, यानी इसे एंक्लेव स्टेट कहा जा सकता है। यहाँ की कुल आबादी सिर्फ 34,000 अफराद पर मुश्तमिल है और रकबा महज 61 मुरब्बा किलोमीटर के करीब है। सान मैरिनो एक कदीम ईसाई रियासत है जहाँ सदियों से कैथोलिक चर्च और ईसाई रिवायात का गहरा असर रहा है। यही वजह है कि यहाँ मुसलमानों की तादाद इंतहाई कलील है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 से भी कम मुसलमान इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं और इनमें अक्सर वो गैर मुल्की मजदूर या मेहमान हैं जिन्हें मुस्तकिल रिहाइश की इजाजत भी नहीं होती। सबसे हैरानकुन बात यह है कि सान मैरिनो में आज तक कोई मस्जिद तामीर नहीं हो सकी। यहाँ मुसलमानों के लिए कोई अलग मजहबी मरकज, इस्लामिक कल्चर सेंटर या बाकायदा दीनी तालीम की जगह मौजूद नहीं है। गोया अगर कोई मुसलमान यहाँ आबाद हो भी जाए तो उसके लिए दीनी जिंदगी गुजारना एक बहुत बड़ी आजमाइश बन जाता है। ये वो मुल्क है जहाँ आपको आजान की आवाज सुनाई नहीं देती और ना ही आपको रमजानुल मुबारक की चहल पहल नजर आएगी, ना ईद की नमाज के लिए जमा होने वाली खुशी, ना जुमे की रौनक और ना ही कोई ऐसा मोहल्ला जहाँ हलाल गोश्त दस्तियाब हो। इस्लाम यहाँ पर एक खामोश गैर दिखाई देने वाला अकीदा बनकर रह गया है। दोस्तों, अब चलते हैं वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क मगर मजहबी लिहाज से ईसाई दुनिया का सबसे बड़ा मरकज। इसका रकबा सिर्फ 121 एकड़ है और यहाँ की आबादी बमुश्किल 800 अफराद पर मुश्तमिल है। मगर इन 800 अफराद में एक भी शख्स ऐसा नहीं है जो मुसलमान हो, बल्कि यहाँ मुसलमानों का दाखिला तक इजाजत के बगैर मुमकिन नहीं। ये सरजमीन दरअसल पोप का घर है, रोमन कैथोलिक चर्च का दिल और ईसाइयत की सबसे मुकद्दस जगह। जैसे हमारे लिए मक्का मुकरमा की हुर्मत है, वैसे ही ईसाइयों के नजदीक वेटिकन सिटी रूहानी मरकज है। लेकिन जहां मक्का मुकरमा में दाखिले की पाबंदी एक मखसूस ज़ाब्ते अदब है, वहीं वेटिकन सिटी में यह पाबंदी एक अमली रुकावट बन चुकी है, क्योंकि यहां मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ना अकीदतन, ना मुआशरती तौर पर और ना ही कानूनी तौर पर। यहां ना कोई मस्जिद है, ना नमाज की सहूलत और ना ही इस्लामी तालीमात का कोई मरकज। अगर कोई मुसलमान सयाह यहां आना भी चाहे तो उसे सिर्फ चंद मखसूस जगहों पर जाने की इजाजत दी जाती है, वो भी सख्त निगरानी में। नाज़रीन, अब बात चलती है मोनाको की तरफ, एक ऐसा मुल्क जो दौलत, लग्जरी और पुरतायुश तर्ज जिंदगी के लिए जाना जाता है। दुनिया के अमीर तरीन लोग यहाँ अपनी छुट्टियां गुजारते हैं या मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करते हैं। लेकिन इस चमकती तमकती दुनिया के पीछे एक ऐसा सच छुपा हुआ है जो शायद कैमरों की चमक में दब जाता है, और वो सच है मुसलमानों की मुकम्मल गैर मौजूदगी। मोनाको का कुल रकबा सिर्फ 2 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन इस छोटे से इलाके में लाखों यूरोज की गाड़ियां, समंदर किनारे बंगले और जदीद तरीन सहूलियात तो मौजूद हैं, लेकिन मस्जिद, अजान, रमजान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 200 अफराद से भी कम है, और वो भी ज्यादातर वो लोग हैं जो वक्ती तौर पर रोजगार या सियाहत के सिलसिले में आते हैं। मुस्तकिल यहाँ बसने वाले मुसलमान उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह ना सिर्फ मोनाको का सख्त मजहबी माहौल है, बल्कि यहाँ की रियासती पॉलिसीज भी इस्लाम के लिए कोई खास गुंजाइश नहीं छोड़ती। मोनाको में कैथोलिक ईसाइयत को सरकारी मजहब का दर्जा हासिल है और यहाँ के कवानीन इस मजहब के जेर असर है। यही वजह है कि मुसलमानों को यहाँ मजहबी आजादी न होने के बराबर है। दिलचस्प बात यह है कि मोनाको एक ऐसा मुल्क है जहां आपको दुनिया के हर फैशन, हर कल्चर, हर डिजाइन का अक्स तो नजर आता है, लेकिन इस्लाम जैसे बड़े मजहब की नुमाइंदगी मुकम्मल तौर पर गायब है। नाज़रीन, हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है आइसलैंड,
بظاہر ایک جنت نظیر ملک جہاں سورج آہستہ آہستہ غروب ہوتا ہے اور آسمان پر نادرن لائٹس رقص کرتے ہیں، لیکن اس خوبصورتی کے پردے کے پیچھے ایک روحانی خاموشی ہے، کیونکہ یہاں بھی اسلام تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ملک یورپ کے شمال میں واقع ہے، جہاں کی کل آبادی 4 لاکھ سے کچھ زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کسی مسلمان کو تلاش کرنا چاہیں تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ آئس لینڈ میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 سے 5000 کے درمیان بتائی جاتی ہے، اور ان میں سے بھی بیشتر مہاجرین یا وقتی رہائشی ہیں۔ یہاں کی حکومت سیکولر ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کی مقامی آبادی اب بھی مذہباً اور ثقافتی طور پر عیسائیت سے جڑی ہوئی ہے، اور اسلام یہاں ایک اجنبی اور غیر مانوس سا تصور ہے۔ نہ یہاں کھلے عام حجاب پر فخر کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی اذان گونجتی ہے، اور نہ ہی محلے کی کسی گلی میں کوئی بچہ مدرسے جاتا ہے۔ صرف ایک مسجد ہے، وہ بھی ایک چھوٹے سے علاقے میں قائم کی گئی ہے، جہاں محدود سہولتوں کے ساتھ مسلمان عبادت کرتے ہیں۔ اور دوستو، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہاں کا موسم ہے۔ آئس لینڈ کا ٹھنڈا، سخت اور برفانی ماحول صدیوں تک کسی دوسری قوم یا مذہب کے یہاں جڑیں پکڑنے کے لیے سازگار نہیں رہا۔ دوستو، آخر میں بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے ملک کی جو دنیا کے نقشے پر تو شاید بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی نہ ہو، لیکن جب بات مسلمانوں کی غیر موجودگی کی ہو تو ٹووالو کا نام ضرور آتا ہے۔ ٹووالو ایک ننھا سا جزیرہ نما ملک جو پیسیفک اوشین کے بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہاں کا رقبہ صرف 26 مربع کلومیٹر ہے، یعنی کہ ایک چھوٹے سے شہر جتنا، اور کل آبادی تقریباً 12,000 افراد پر مشتمل ہے۔ لیکن اس چھوٹے سے معاشرے میں جو چیز مکمل طور پر غیر موجود ہے وہ ہے اسلام۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ کسی رپورٹ میں بھی درست اندازہ ملنا مشکل ہے۔ اندازوں کے مطابق یہاں مسلمان 50 سے بھی کم ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو بیرونی ممالک سے کسی خاص منصوبے یا وقتی کام کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی مسجد نہیں، کوئی اسلامی مدرسہ نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا مرکز جہاں مسلمان عبادت یا اجتماع کر سکیں۔ ٹووالو کے لوگ صدیوں سے عیسائی مذہب کے ماننے والے رہے ہیں، اور یہاں کی سوسائٹی آج بھی مکمل طور پر اسی عقیدے کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ اسلام یہاں کبھی فروغ نہیں پا سکا، اور اس کی بڑی وجہ اس ملک کا دنیا سے کٹا ہوا ہونا بھی ہے۔ نہ یہاں تجارتی آمد و رفت ہے، نہ بڑے پیمانے پر امیگریشن، اور نہ ہی کوئی عالمی مذہبی تحریکیں۔ یعنی اسلام یہاں نہ نظریاتی طور پر پہنچا اور نہ عملی طور پر۔ یہاں کا سکون، فطری حسن اور پرسکون زندگی اپنی جگہ، مگر مسلمانوں کے لیے یہ جگہ کسی سناٹے سے کم نہیں ہے۔ ایک ایسا سکوت جس میں نہ اذان ہے، نہ سجدے، اور نہ روزے افطار کی توفیق، اور نہ ہی عید کی خوشی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، آس پاس کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔